این شهروندان تاجیکستان به حساب ما خیلی زیاد است که اونا میتونن بیان و برمانن در روسیه به خوجانی خانه بود. سالهای پیش چی بود؟ امروز هم صحبت دادم میکنم. همین حالتها دوام دارد. مدرسه است چخیل پیش کاری باز بینا گرفتن در کار است. من در همون جا گفتم با تکرار میکنم در متحد بودن ملت میتونه پروبلم اختیار حل کنه. تمام دنیا متحدی یهودا است. متحدی از 1 میلیارد خطویی هست. یک سخن یا اگر یک خطویی در مورد کشته نشده است. چون که تمام تاجیک‌ها با دست تاجیک‌ها کشته شده. تمام زنی تاجیکی که در روسیه هست از دست تاجیک غارت شده است. با تکرار میکنم پیشنهاد کنید اون چیزی که از دست ما بیاد کرده است ببینید. لیکن در حالتی دیدن چورایی که حکومت هم چوره بیند حکومت یک فکر داره. ما تنها در آن حالت میتونیم با ملت تاجیک دست خود را یاری کردن که دراز نمودن اگر این ملت با سوالای خود با پیشنهادهای خود سرگرم شوند سخن گپ. وقتی پسر بچه‌ای که جردیده هستن پول جمع کردن خواستن پتیم گیرن عاقبت دیدن که این روها محکم شد وجود نداره. هست قانون‌های دنیوی نسبت قانون‌های دنیوی میتونین فکرهای خود رو پیشنهادهای خود رو از طرف ما ادوکات داده میشه که تو خیالتون چرا در روز بودنی در روی خبرگیری در خدمات روسیه به نظر نگرفتن و بعدتر در آخری که همه پولی که از دست من گرفتن بعد امتحان و بعد سپریدن بعد از همه این پیشنهادهای روسیه در روز آخر به من گفتن اسمس دادن که شما همچون شخصی هستین که دیگر در روسیه نمیتونید موندن. پس یه حقوق خود شوید تو اینکه خاموشکنی در روسیه کم شود. خاموشکنی زیاد شده است. مثلا این گازت هم دینه برآمد. همین گازت میبرد. بسیاری ما به نوشته است که برادر کرامت شریف و گازت رو در مسجد تقسیم نکنید. بعد از نماز جمعه تمام گازت به زمین پرتافته میشه و بروش آدم میگذارن. سببش رو میدونم برای چی است. سبب نه خوندن و نه نوشتن ما دیگر نمیتونیم. برای یک مدتی کوتاه با همین میزنه 4 صورت تماشا میگیره برای همین صورت ما بسیار کردیم. صورت ها رو بسیار کردیم صورت های شما در گازت آینده میبیاد. و از یک چی فخر میکنه که نسبتی به دیگر همسایه خود تاجیک‌ها در صف پیش نمازند در مجتمع. یاده از 100 تا کلوب‌های قرقیزا در مسکو بعد از ساعت 8 کار می‌دارد. 100 تا کلوب است فقط در آنجا پیوه میتونن با پاسپورت قرقیزی می‌برید. اگر همون بدبختی هم در سر ملت ما بیاد ما کنده شدگیم از دولت ما. در همین دولتی گشته اینجا روسیه اگر به این حالت رفتن گیریم اگر همین در سر ما بیاد خدا گفتن که همین نبیاد در سر ما. لیکن اویستو ممکن رسد امروز. گازیت کسی که خونده میتونه گازیت گرفته برید کنید نمیتونید خونده غم نکنید سرتون. ما در مسکو دکمه گیرگی مسکو با کار شد اومده چیکار کنیم کجا باید دکمه کنیم. هر یک رژیون جواب خودش میده. هر یک دکمه در رژیون خود کار فهمیده میشه. لیکن در حالت حرکت کردن در تمام رژیون کسی به شما نداره یک گپ زند. در این حالت فقط در مسکو کار کرده میتونید در مسکو نمیتونید. در اگر سپوریدن خیلی کاغذ میتونید با عریضه نیستید با فرمیس که این کاغذ در آورده با ازنا شما ممکن با خیلی هم یک زمین رو با در مسکو ازنا میگیرید. وقتی زیاده میگیرد. این شب رئیس نور چوک سقط بودن ساعت چند بود دیروز؟ 1 شب در اومدن همه جای خواب جای کور در اومدن که مو بچه بودن که همین بچه ها 3 روز شده بودن اومدن شدن دوامی 3 روزه رگیستراسیا کردن کور سر کدسته بودن اومدن هممونا همین با ضربی همین بگیم 2 قوپیسه بار کردن ماشین ده شما حق نداره در اینجا خوره در اینجا کار کده گرفتن بودن 1 کروک مسکو نمیخه ماشین ملیسه فقط های کده همین حقارت کرده و همین جنگ و جدو کده آخیر ده پولته مقصدی باید پولته مدگو
телефонам набуд ки записиш кунем телефономон ҳама заряд хоб саати 2 хестем ҳамихе телефоно дар хона мондагӣ дар ҷои кор бе телефон шиштема обична ҳами кати касе гап мезадам записиш мекардам ҳамун момент пула кисаи бародар чанд қа буда киса 10-12 ҳазор буд мо гуфтем ҳами 1000 сумӣ хай метием 4 кас гуфтем шумо метием 1000 сумӣ не бояд 10,000 қабидан не 10,000 не аввал ҳами 7,000 ҳар як одам рақапид 7,000 ҳар як одам мегем барои чӣ мо туда 7,000 бутием не анами қабидаст ки қонун ки депорт мекунем ту дар ҷои кори ҳамин шуморо фаҳмидам метарсонад ки шуморо ватан рӯй мекунанд тоҷик аз ватан тарсон шудагӣ аст асоси талаботи имрӯзаи сотрудникои полисияи Русия ФМС ёки 10,000 медиҳад ки ватанат рӯй мекунанд тоҷик намехоҳад ватан рафтан ба барои чӣ тоҷик намехоҳад ватан рафтан бекор инҷа бесума ҳеҷ кона ҷо кор нест қарздор инами ҳама гишна вообще уҷа намешавад кор нест дар тоҷикистон афғонора кор гирифтесиян хитоиёра ким кадом миллати бегонара туркора кор гирифтесиян тоҷикда кор нест дар Россия барои тоҷик кор аст барои русо кор нест коре ки тоҷик мекунад рус намекунад мо ишқилиб маҷбур шудем додем 8,000 ҳамин шаб 8,000 додем бо овар рақамҳои мошина навиштед чанд буд рақам 540 ҳозир ман дарро будам як 5 рӯз пештар ҳамҷо писарбача буд писарбача аз 30 калон рӯзи 3 май бояд депортатсия карданд рӯзи 8 май дар Люблино пеш аз иди ғалаба бо бародараш эстагӣ бо тағояш ина гирифта бор кардан мошина бо сумкаш вае ки документ дошт агар спори 10,000 ман сумкаи шуморо метавонам аз ҳаминҷо мактуб рафт отдел управления МВД Россия ба Москва ҳамин рӯз расследование сар шуд ва ё бовар намекунам чаро сумкаро гирифтан документҳои тоҷика нагирифтан сотрудники полиция маро гап мезанад умуман сотрудникои полиция документ паспортҳои шуморо мегирад ва талаби пул мекунад ҳарчандам паспорта дар ду ҳолат дода мешавад паспорт дар ҳолати мурдани одам ё дар ҳолати қарори суд дар дигар ҳолатҳо паспорт дода намешавад дасти кас аз ам берунам нишонди даст гирифташон ки ва бояд амин донад ки қонуншикарӣ нашавад шинед мариш бародар ман фаҳмидам фикри шумо ин як алами ҳамаи тоҷико аст садҳо бор такрор кардам ба шумо гап мезанам ва мерасонам агар ба ҳамин рақамҳое ки телефони шумо рӯи хат кардем маротибаи аз мо телефон рафт тамоми кортонро партофта хеста биёед сабаб дорад агар донед ки як тоҷик дар даруни як хона як писари бегуноҳ оқибат ҳамон бурда ба зиндон мепартоянд телефон кунед мо бо ҳамин рақамҳо телефон мекунем ҳаматон донед ки будани шумо сарҷам шудани шумо ҳамин писарбача аз турма холӣ мешавад ва бародари шумо аст паго ба ҷои вай шумо меафтед бо такрор мекунам омӯзед иттифоқ буданро аз бачаҳои бадахшон ӯзбекҳои тоҷикистон тоҷикҳои тоҷикистон ки шумо тамоман наздикед ӯзбекҳои тоҷикистон ҳеҷ вақт дар ӯзбекистон раҳ наметиҳанд ина фаҳмидам ина ба назар гирем одам ҳисобтон наметиҳанд локин барои мо бародари шумо мо барои шумо шумо барои бародари ина бифаҳмед ва ёран дар параи худ монед дар кадом ҳолати ҳастааст ин рӯзо мешавад рӯзои кӯтоҳ мондааст мумкин ман фикр мекунам ки имрӯза бадбахтие ки баъд аз декабри 2014 ба сари миллати тоҷик омад ки ҳамаро гуфтанд ки шумо ба паспорти дохилӣ гардед патент кинед баъд оқибат рафта дар раво зада мурдан дар Брянск имрӯз боз сар шуд пул ҷамъ кунед пул ба қишлоқҳо ҷамъ кунед аз ҳар як қишлоқ ба монанди Бадахшон ҳар як қишлоқ роҳбар пайдо кунед як кас ҳамун қишлоқ бо ҳаст раиси ҷамъиятон дар Москва дар област кинетон ҳамон одама сарпанох ихтон донед ҳамон одам пул ҷамъ мекунад 100 сими ҳар моҳ ҷамъ кунад 100 сими аз шумо ҷавоби 100 сими чият барои ҳеҷ вақт писарчае ки дар турма бегуноҳ қалдагар модари вай омада наметавонад барои вай адвокат гирад журналистҳоро файрод кунед гап зане ки мо ба журналист дар кор аст мо ба пул наметиҳам ҳар даҳум тоҷик дар Русия беойлӣ кор мекунад ҳеҷ ки вай ойлӣ кашон наметиҳад бо дигар чӣ савол аст
Mami SMS-ка омад, ҳамин қатин тайёр гуфта, имрӯз равам 8 мандам дига буд. 11 манда ман рафтам, Майами. Тайёр набуд, баъд аз 6 рӯз битавон буд. 18 ба майкум 20 ба рафтам буд. Отказ нависта дод. Марҳамат. Ҳамин отказ кардам. Ана бародари мо яке аз бародарои пешқадами Тоҷикистон шуд. Инам ба қатори шахсоноки департат аст. Чиқадар пул споридаги барои гирифтани патент? 13,500 сомон рафт. Охирон чекам наспорида, на? Не. Нагуфтан ки ҳам охирон чекам спорам 4000. Умрам мегирам. Хоҳиш накардан, илтимос накардан? Ҳеҷ вақто мекардам. Ҳеҷ вақто мекардам. Баъд инаму тамошо мекардам, ҳозир намегирам охиронашам. Рекети давлати шидестае кудом рекет давлати? Рекет, да, ми конкретно рекет узаконенный рекет шидестае. Рекети қонунӣ. шумо худ ба чашми худ мебинед ки дар он вақти даромадан қирғизои истагиан хати озарбойҷону тоҷикоро мегам бисфанадори шумо да патент мекунед, шумо худатон бурда метиҳед. дар сафараи тоҷикистон консулгари наздик мешаведтон пастри мебаре мегам то 20000 да паспорт мекунед, худатон барварда аз киси худатон метиҳед. мо худамон ба ёрак ба ҳамиро оварда расондаем. мо худамон мухтаим мекунад. мо такрор мекунам, телефон кунед Тоҷикистон ба ки то ҳозира ҳолати баъзмини муҳоҷирон вале бо шофёрон проблема шудагиаст автобазоба. ҳалли худашам наёбад, фиристодани бародарои шумо, ҷиёнои шумо лозим нест. Як боигарии кам дар сарҷам кида ҳамонам бой метед. Ба монанди гуфтаи бародарамон киҷо равем сармо дар киҷо занем дар он Тоҷикистон беси кӯдак баҳс мекунад. Инаш соска мегавиад ки чорчак мегавид чи мекунамон ва як модараш мегам марам соска тиямура. Азо бародарам сарта қабида мебарай мери. Марама бо чиқа савол аст? Акам саволаи ман дӯстон я фирма кор кардам чиз пулман нагирифтам то ҳозир ай усул мондагӣ. Чанд нафаред? Мо зиёда бисёрием ҳакимифо оила амас бисёрием. Як оила бо фамилия Ҳакимово дар як корхона кор кард, чӣ қадар боз олид ҳашта метавон? Ну айман худам 3 моҳ истуда. Аки раҳматло, марҳамат кор баред. Роҳбари айдиол аст вобаста ба бардардонии пулман истуда. Хай бигем я қариб 1 миллион зиёда аст пул наметиҳад. То мерем қабул намекунам. дар вақти шумо рӯзи аввал рафтин шуморо чӣ хел пешвоз гирифтан? Бисёр хурсанд шудан? Не, аввал нормально будем. Пешвоз гирифтан, хурсанд кардан, объеми кори шумо буд кардин, ба ё ғамгин шудан. Барои ки ғамгин шудани он аст ки вақте пула гирифтан аз закатчи кисош намондан, ба ин пула чӣ бечораи оилара ки акам ҳамҷода худам камон шуда ки как типа чизо. Ман худам кор кардам, просто ман ваёро фарод кардам. Бачаҳо амаки худам ратно. Ака хидма ака ваёр президент пулои мара чӣ карда? Ака гирифт ё не? ози бачаи амакия душманат нашуд? Душманам шудааст. Ман хона рафтан наметавонам. Барои ҳамқа пешона масъул аст. Хулоса ба гап омадан ба муҳоҷирӣ байни ду бародар душманӣ пайдо мешавад. Уже шидаги аст. Ман барои ҳамқа пешона ман рафтам очам не. Ман раҳматло ба наздикии давне ховаю. Ака рафтам накард хона. Хона рафтам бирам амаким мехатам. Хона пули бача. хона ҳам рафти ҳамин қоғозе ки озим раҳматло қатор мешинад суҳбат мекунад менависад киё ҳастанд. хона ба ҳамин қоғозро аллакида гавзам бо ҳамин қоғозро ду газет бо куҷо бурам муроҷиат кардам. дар ҷои ман мешди чӣ кор мекардед? дар омаде ки пула медиҳад шумо қати ман хурсанд будем. пула ман наметавам вай метиҳад. киҷорам маълума шумо чӣ хел проблема гап зан навиштед инам ба қатори бародарон ба ватан саф ҳастанавление кани нақл кини шумо кай омадед ба Россия? 5 сол боз ҳаёти шумо дар Русия. чанда фарзанд доред? 6. ду модари 6 фарзанд. набирам доред? набира доред? хушбахттарин инсон дар дунё шумо будед. вақти фарзанд ҳаст набира аст در Россия мумкин набиратон зиқ шуда бошад ҳамин ҳукумати Русия ки биям ҳамин зани зебои Тоҷикистон ҳам ман депортация мекунам равад батона. ба чӣ кор машғул будед дар 5 сол? Кафе Power пол мешудед дар Кафе Пола. кафе да пула медадан ҳар моҳ шумо олитон медадан ҷоятон нағз буд.
بعد ما کار نکردم کسل ما بود 15 مای ها. سودی لفورت رایون مسکو 10 روز مونده بود نسپردیم 5000 یا نسپاریم نسپاره خود با برای خودتون یک گناهگوری خودتون مو گناهگور خودتون نه نسپاریم ولی یک چیز نکنید در دست چی داشتی در وقتی بردن سود پاسپورت و رجیستراسیون تمام پاتینی در کافه گرفتم تو ما حاضر کار نمیکردم دم در خونه کسل بیم کار نمیکردم بعد دخترم کار میکرد او روز دخترم کسل ایتانش گفتم خیر بیست من میرم رفتم آخران مرتبه کی اومدی برسید آخران قریب 5 سال شده نه آخران مرتبه سرمدگیش نرفتم خیلی نه نرفتم نرفتم میگراسیون کارت شما از کجا بود این من گرانیسا 2 بار رفتم خیلی در مدتی همین آخران 3 ماه آخری که رجیسترات دستم همین رجیسترات از کجا بود این جورای دیرکتر با فکر گرانیسا رفتی که خودم نه جورای دیرکتر Kazanski. معلش اینه نه نمیتونم فهمیدم شما رو قبول که دفعه میکردن نتونستم نرفتم مرحمت گفتم مرحمت سلام علیکم. سلام این چیزای دوباره ما دوباره چی شد انا و اینا هم مشبه امتیون ایکون او کل پاتین سپردگی سابشن نیومده این آدم چقدر با سبشین نیست خطیش این که سپردگی بچه‌ها رفتن گرفتن پاتینا چقدر میرفت سابشن نیومد بعد همون چی شد فیلمش کفیدی بچه‌ها کردن این این پاسنی این داکیومنتری نشون میدن که چیکار نشه حالا همین میگم شما ثابت باشید که چیکار کنید یا که خونه رو ایشون کنید که دیروز چی دیگه شدیسه هیچ جا نمیروم میشینید قوزا نمینیسی چند نفرم 2 نفر ایشون سپرده تو معلومات کار میکند قوز تو میتونم برده سود نسپریتون در برای کدوم بودم ما فهمیدم چه دیگه اینا هم برادرها به مناد شما زوشت اینا هم همش پستانولی نوزاری 100 نفر در سمالات میاد 50 نفرش هر روز میگه پانتاس میشه در کدوم ولتا هستن همش در یک سود میاد دیگر سودو ولای دیپارتمنت وجود داره این یک رو دارد روی این که اگر برادرها که خوان فتیانشون نگیره خواه موندن باید اون مورد رفتن سود دیدن نکنه که فکری سودی دیمانگی چی میشه فکری سودی دیمانگی میگه من این قرار سودا ایواز کردن نمیتونم سود است لیکن سودی سیم به میره میتونم در حالت در بیرون بودن сотрудники полиции, сотрудники ФМС, да, вы законопослушный гражданин Таджикистана, вы идете по инстанциям. А мы херме гардат як сол, то Верховный суд мировой гаштан миграт. Ишь ка свои чакаштан, ума чакаштан инстанция. А در حالت ندیده برآمدن این کار میشه. فهمیدید؟ معلومه میگیرد کپی میکنه تلفنتون رو می‌نویسید فایلاتون میکنه کدوم ساعت